যেতেবেলে কৃষ্ণଙ୍କୁ নবজর হয়েছিলা কলি যুগে লো জ্বর আনলে ডক্টর মানে কହୁছন 5-6 দিন নি গোধাবু তোর পিলা কি জ্বর আর বড়ি যাবা বলুছ তো কৃষ্ণଙ୍କୁ যেতেবেলে জ্বর আনিছিলা জি তুমি যাইকি কেন কৃষ্ণ সহিবে সহিন পালি আজি প্রমাণ দেই দেবি যে রাধা প্রকৃতে সতী স্ত্রী বলে করি দিনে পরীক্ষা কলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করি পরীক্ষা কলে কেনতা ভাবরে আগ দিনে কৃষ্ণ কুম হেলা নবজর শ্যাম নাগর মুরলী ধার কৌশধি কলে গছাড়ে নাই যেণু মন যারা কটে সেই মর্গেরা কটে সেই দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ নবজর হয়েছিল নবজর হেলা তো সেই সময় তো এন্তা কলিযুগের বাড়ি হসপিটাল নেই আগ বৈদ আসি দেখিলে নারী নারী দেখি করি গো তেরে কহি মর গেলা তেরে কহি তো কুমার আউ ন বঞ্চিব উপায় কলে গো ফেরহিব भगवान श्री कृष्ण के जिते नवजर है यशोदा आश्चर्य आश्चर्य एंता ज्वर तो केभे नहीं थी आज जेंता ज्वर आणुछि मोर पिला के मोर पिला बचबा से जीवा से तो भगवान श्री कृष्ण दुईटा अवतार धारण कले हाँ तो कृष्ण खाना कले तांकर माया विस्तार कले तो मांकर कोलरे गुटे कृष्ण सोईछन आउ गुटे कृष्ण अवतार धारण करी करी जोगी वैद बुढ़ा ही करी भगवान श्री कृष्ण घर के आसीछन हाँ तो वैद आसी देखिले नारी नारी देखी करी देले कही मोर गेरा देले कही तो कुमार आउ न बचिब उपाय कले गो फेरहिब से माया कृष्ण वैद वेश धारण कले आ यशोदा पास के आसे आ माँ 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 बोली को रड़ी छाणु तो यशोदा से समय कंदन करथिले मोर तो गुटे बोली पुओ कृष्ण अच्छे मोर कोलरे मोरसी से के जिंस से रे तुई किए जे मते माँ शब्दटा उच्चारण कल मुई कृष्णंकर मुई गुटे मित्र मुई भी गुटे तांकर सखा है माँ मेरे मोर सखा जे हेतु तमे माँ मुई भी तुमको माँ बोली कर सेति पाई डाकि छे अरे के जे एनी की बोल माँ हां मुई जानी पाइली जे मोर सुखा के जोर आनु छे जर होई छे मुई तो बहुत काम करै छे मुई मोर सखा के लागि किछि ना किछि करे भाइले तो भगवान श्री कृष्णकर नारी के जते बेले से वैद बुढ़ा देखि छ हां का नाम क्या बोल जेते ओसो कसा कले भी यशोदा मां तोर पुआ नहीं बच्चे न मां आगो यशोदा आगो यशोदा जेते ओसो कसा कले भी तोर को नहीं बचे ई जीवा है ये कथा सुनी कर यशोदा तांकर आखिर अश्रु लुह बाहरी कांदी दिल केंदर कांदी थिले गो मैं हे वैद बुढ़ा यहाँ तो मुझे दुखर समय दुखर कथा कितने मुझे आतुर रही कर कांदु छे फिर समय आसिकर कहला जे भगवान श्री कृष्ण के जिते ओसो कसा कले भी हम नहीं बचे दरकार पड़ले मोर जीवन पछे देई देबी फिर मोर पो कृष्ण के तमे बंचे दिया भाई तो वैद बुढ़ा का बेले जाने छे जदी गुटे उपाय करबो मां बोले तमर पोटा बंचबा भाई नहीं 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 आग सहे छिद्र कुंभ रही देव से कुंभे जे होली रानी से ही नीर कृष्ण गादई
ବୈଦ ଜର ଛାଡ଼ିବ ବୈଦ କହିଲେ। ବୈଦ ବୁଢ଼ା ଯଶୋଦାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ନାନା ପୁରାଣରେ ନାନା ମତ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି 100ଟା କଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ବି ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛେ ସେ ପୁରାଣର ନାଁ ଟିକେ ମନେ ନି ପଡୁଛି। ତ ସେଇ ପୁରାଣରେ 100 କଣା ବୋଲିକରି ତ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ 100 କଣା ଥିବା ବା 100ଟା କଣା ଥିବା ଦୁଇଟା ପୁରାଣ କଥା ଗୋଟେ ପାରିକେ କହୁଛି। ତ ସେଇ କଣା ମାଠିଆରେ ଯିଏ ଯଦି ଯମୁନାନୁ ପାଣି ଆଣିକରି କୃଷ୍ଣକେ ଗାଧାବା ବୋଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନବଜର ଛାଡ଼ବା ବୋଇଲେ ବୈଦ କାଁ ବୋଇଲେ ଆଗ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ହୋଇଥିବ ସେ କୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚେ ସେହି ନୀର କୃଷ୍ଣ ଗାଧୋଇଲେ ଜର ଛାଡ଼ିବ ଭାଇ ତା କହିଲେ। ପ୍ରକୃତି ଗୋପପୁରରେ ଯିଏ ଯଦି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ବୋଲେ 100 କଣା କାଣା ଅନେକ କଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯମୁନାନୁ ପାଣି ଆଣିକରି ଆସିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଧାବା ବୋଇଲେ। ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକରି ଯଶୋଦା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆମର ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ କେବଳ ରାଧା ହିଁ ଦୁଚାରୁଣୀ କଲଙ୍କି ବିଟପି ନାରୀ ଜଣେକେ ଛାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ବୋଇଲେ। ଆଉ ସବୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଣା ମାନେ ରହିଥିଲା। ଯିଏ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଧାବା କୃଷ୍ଣ ହତେ ତାର ଜର ଛାଡ଼ବା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତି ସେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକରି। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀବୃନ୍ଦ ମାନେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯମୁନାକେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ କାହାର ମାଠିଆରେ ବି ପାଣି ନେଇ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ତ କାହାର ମାଠିଆରେ ବି ପାଣି ନେଇ ଆସିଲା ଗো ବାବୁ। ଶେଷକେ ଯଶୋଦା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଟେ କଥା ମନରେ ଭାବିଲେ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ପାଣି ଆଣିଲେ କାହାର ପାଣି ବି ନେଇ ଆସିଲା। ଶେଷକେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ରାଧା। ରାଧା ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହନ୍ ବୋଲେ ରାଧାକୁ ମୁଁ ଜैसे କହିବି ବୋଇଲେ ଆଉ ରାଧାଙ୍କୁ ଆସିକରି ବିନତି କରିକରି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ मुझ तुमको तो असती बोली कर केते कथा कहले तमे तुमर कथा के यहाँ दे तक तमे तुमर देह के नहीं मुझ तुमको गुटे कथा कहू छे मोर पिलार जीवन तुमर हस्ते अछि तमे ले जे देखो पुतार पेन आनी देबो कुणा मोटिया ने जति तमे जति प्रकृति आज तुमर लागि दुईटा ऑफर भी अछि हां बोले तुमर हस्ते जति जर छाड़बा बोले प्रकृति गोपपुरे तुमर कोई सत्य स्त्री बोली कर जानबे और मोर पिलार जीवन मध्य बंचे जे और जदी ने आनी पलता आगमनी जे धरी नकलास मुख हेलुताए हस हस मरगेला हस हस जमुना कूले प्रवेश हेली धर्म साक्षी रखी मुई कुंभकु पुराइली गोपपुर असती बोली कर कहते भगवान श्रीकृष्णकर अरसरु राधा दुईटा छुआ जन्म कर नाम मने कहना प्रवीण एवं प्रबल आ अन्य प्राणी का बोला अन्य प्राणी मारीच महेंद्र तो बाबू को कथा लगी गोपपुर समस्त राधा के दुचारणी बोली कर कहते तो सही समय भगवान श्रीकृष्ण के राधा डाकुचन तमर लागि मते आज प्रभु समस्त गोपपुरवासी असती बोली मोर असतीपण तमे ही रक्षा करबा तो भगवान श्रीकृष्ण दिन तांकर दुईटा छुआ के मारी देथिले मारी देथिले काते मार छुआ माने जदी बंची थिबे बेले
राधा को समस्ते जो चारणी कहबे हाँ, तो सेई दुईटा छुआ मळा छुआ दुईटा गुटे छुआ हेतला जे शंख आ गुटे छुआ हेतला जे चक्र सेई राधांकर सतीपण रक्षा करबा लागि शंख बाजू थाए आ चक्र केंद्र थाए आ सेई चक्र केंद्र केंद्र कर सब कोणा के छिकी थिला बोली करी राधांकर माठिया रे गुटे पानी भी नै गल्ला आगो नीर धरी आसे धीर धीर गोटे कोणा रे झरा झरा मोर खेला झरा झरा बोले तुम्हें भी असती जागो माई गुटे कोना दी केनता झरला एते कथा बुझे कर कहले फेर भी मते असती ताल में कुछ काला था क्या बोलु छे सहस्र कोणा दे जे पानी नै गल्ला हेले गुटे कोणा दे काहे जे पानी गोटे कोणा दे केनता पेन गलु थिला हे कथा तीन लखे कथा कहू छी बे कहू छी साहेब कहू छी बे गोटे कोना रे काहे के गल्ला तोल के देखी कर कथा नै हेबो गुटे कोना दी पैन कांति लगे गली चले ई कथा कहबो माई पहला बोले जिते बेले राधा जमुना नु पानी आनी करे आसुथे हां हां राधांकर मां कहले जे राधा से समय गाय दोहतिले तो गाय बाछुरी मन छुआ बेले केनता डेगुथि सन ए मातुर नोनी आर मुई एबे देखु छु ताल तो मोर मां को से बाछुरीटा परेशान करी हां हां तो मोर मां कहले जे राधा ई बाछुरी के धरी दे म गाय के टिके दोहिसी तापर तो नित्य कर्म ते करबो जेते बेले से बाछुरी के म ओंघे कर धरी छे से बाछुरीटा मोर देह रे आसी करे परिश्रा करी देला लोगन देला एक करी देला लो तो से बाछुरींकर तांकर जोनी दोष टिके मते लागी हां हां तेणु करी करी राधांकर गोटे माठिया रे सहस्र कोणार गोटे कोणारे पानी गले थी हां हां आगो नीर आनी तते कुधाईनी जरा छानी गला तो बनवाली मोर गेला बनवाली असती पड़रु हेली सती बुझाई देली बाप श्रीपति मोर गेला श्रीपति बाबू के आ गोटे कथा पचराबी तो है तारा तुई माहे तारा मीठा महू बनी जहाँ भी पीछे कटी रही जमारा कटी रही जमारा मुई तो निज लगी केबे किछि नाई मागी हो नहीं मागी कैसे जाई छुट्टी मरागी हिमते अलार बनी छानी देलो ओरा नदियार मते अलार बनी छानी देलो ओरा नदियार
भगवान सुनु छन कि नहीं बोलू छे ए मा सुनबे 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 नहीं गो पिला ओ मासी न नहीं सुनले नहीं सुनले। मासंग के रहसन जानी छ ए मम्मा संगे के रसन मासंग बापा रहसन बापा रसन যদি মাকে জনে কে ডাকলে বাপা মতেনি ডাকলে বলে করে মনে দুঃখ নেই হ্যাঁ করে? বাবা বাবা পুত বাপাকে ঘাই ডাকি দেখ মা আ। শুনবে তো सुनबे আরে ই ভাঙ্গি দেলু ভাঙ্গি দেলু রে ধন ए মো ই ভাবর বন্ধন আরে ছিড়ি গলা রে সুনা মো হি মনার মিলন হে বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর ও চকা নয়ন আর পথর দেউলে হের পথর ও দুঃখীরে ধন হে বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর ও চকা নয়ন পথর দেউলে হের পথর ও দুঃখীরে ধন যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জনমানি করে সন্তকে পালুছ যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জনমানি করে সন্তকে পালুছ হেলে মোর পেরকে কেন্তা হেস মৌন চকানয়ন হে বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর দুঃখী ধন হরি আহাব নন্দন নন্দন আর পুরুষ বাস্তলে দুর্পতি ডাকিলা কোটি বস্ত্র কর দান মোর হরি আহাব নন্দন নন্দন যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জন মারি করি সন্থকে পারুছ যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জন মারি করি সন্থকে পারুছ হেলে মোর বেলকে কেন্তা সমৌন ও চকানয়ন হে বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর দুঃখী ধন
কি তুমি যেতে ডাকলে ভগবান নেই শুনে କାଇଁ ହେଲା ଝିଅ এটা হচ্ছে কলি যুগ ହଁ সত্য যুগরে ধ্যান ଧ୍ୟାନ ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ ଯଜ୍ଞ ତୁ